Hi guys, magandang hapon. Yan, dito kami ngayon sa labas, sa kalsada. Hi guys, welcome back to my channel. Welcome. A, I, O, O. Ka, Ki, Ki, Ko, Ko. Sa, Si, Si, So, So. Ta, Ti, Ti, To, To. At, Ti. Bato. Bata. Hey guys, welcome to my channel. A, I, O, O. Ka, Ki, Ki, Ko, Ko. Sa, Si, Si, So, So. Ta, Ti, Ti, To, To. Ati. Bato. Ay. Bata. Kota. Koto. Ati. Bato. Bata. Ta. Siguro yung mama? Arin. Ati. Ati. Tat. Tasa. Tasa. Bato. Bato. Ito. Ito. Bata. 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 Totoo. Totoo. Kota. Puta. Kota. Basito. Basito. Koto. Koto. Butiki. Butiki. Ano kasi yun siya guys, sa tagdalawa yung ano niya ba, ayan. Ate, ate. Tasa, tasa. Bato, bato. Ito, bata, bata. Totoo, totoo. Kuto, kuto. Basito, basito. Kuto, kuto. Butiki, butiki. Very good. Then you hear. Ito. Oh, surugan ito pila. Ito po. No, ito pila. Ito surugan pila. A, I, O. Tapos ganito siya na guys. A, I, O, O. Sa, Si, Si, So, So. Ta, Ti, Ti, To, To. La, Li, Li, Lo, Lo. Lo. La, li, li, lo, lo. La, Li, Li, Lo, Lo. Okay. Ano, A, I, O, O. A, I, O, Oh, O. Surubin. A, I, O, O. Sa, Si, Si, So, So. Ta, Ti, Ti, To, To. La, Li, Li, Lo, Lo. 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 Okay. Bola. La. Bola. Bola. Balot. Bula, bula. Sili. Laso.
एक सिंह के बने थे नाच Dami na talagang planta dito, dikit-dikit na ba. Natakot ako dun sa aso guys. Uy, baka mga gat ba? Ayan. Dami ng planta dito. So, yung sa planta ng ano ng saging ng gumagawa ng banana chips ba. Subukan ko nung magtrabaho doon. Yun doon yun, yung para pula na git na yun, yung para pula na git. Pulang bakod pala yun. Pader ba? Diyan yung planta ng saging dati. Ayan, dyan yung nakatira din dyan is pamilya din namin. Dito sa ano namin guys, halos lahat yung pamilya ko, halos ano lang, pwede lang lakarin. Ganun ba? Pwede lang, madali lang puntahan kumbaga. Tingnan niya yan. So ayan. Ayan, at saka yan ay isa lang nagmamayari kasi parehong dilaw. Dito, daanan to dito dati namin. Tapos yung dulo dyan, sa side nito, yung wala pa to, dito banda na to. Nasa likod namin ng bahay namin to. At saka mga sagingan pa to dito dati ba. Puno to ng mga saging dati. Tapos, ano, pwede akong makatanim dati, lagbati, basta gulay. Ngayon hindi na pa pwede. Kasi wala na. Talagang inano na nila, kinlose na nila. Guys, tignan nyo, may marigold din dito. Oh. Tapos yung ganyan. Lalaman na yan. Sa Nepal ko lang ito nakikita dati. Marigold. Ayan o. Oh. Ayan. Punta kami kina mama guys. Bili kami ng ulam. Pang ulam namin. Tapos saglit na rin din ako ng malunggay. Naputol yung video ko guys. Ayan. So, andito na lang guys. Bukas po ulit. Maraming salamat po everyone. Thank you so much. Hindi pala kami nakapagpahilot guys. Kaya diretso na lang kami kina mama. Kasi wala daw yung manghihilot. Hindi pa rin nakauwi galing trabaho. So bukas, mamayang gabi na lamang. Bukas na lang po ulit guys. Bye bye po everyone. Bye bye.